The Maharani Tulsivati Welfare Trust organized a vibrant program on Tuesday to celebrate the auspicious occasion of Makar Sankranti. Held at the Agartala Press Club, the event served as a platform to discuss the preservation of heritage and the evolving cultural landscapes of the state. The ceremony was graced by the Governor of Telangana, Jishnu Debarman, who attended as a chief guest. President, Maharani Tulsivati Welfare Trust President. He was joined by the Minister Tinku Roy along with several other prominent social leaders and members of the trust. Addressing the gathering, Governor Jishnu Debarma highlighted that the vital role of exchange in the growth of any culture. He reflected on the demographic shift and expanding a reach of Tripura's indigenous heritage. He emphasized that culture is not static. It grows through the sharing of ideas and traditions between different religions, different regions, communities. He lauded the efforts of the Maharani Tulsivati Welfare Trust in keeping the legacy of the visionary Queen Tulsivati alive, noting that such initiatives instill a sense of pride and unity among the people. और हमारे जो समाज है त्रिपुरा समाज, हमारे समाज में कोई सोलो नाच नहीं है. There is no solo dance. Whenever we do some cultural activity जो हम करते हैं सब मिलके करते हैं. जब आप नृत्य किया 4, 5, 6, 10 आदमी मिलके गाना गाते हैं तो एक साथ गाते हैं. In indigenous society there is nothing solo. ना हम सोलो गाते हैं, ना हम सोलो नाचते हैं, ना हम सोलो रहते हैं. This is all over the world. सारा पृथ्वी में ऐसा है. क्योंकि हमको ये मालूम है हमको नेचर के साथ रहना है. And there are many things that the indigenous society can teach the world. हमको भी कुछ सीखना है, हमको सिखाना भी है. इसके लिए मन खुला रखना चाहिए. For this you have to keep your mind and eyes open. आँख खुला रखने से नहीं होता है, दिल भी खुला रखना चाहिए. ठीक है. और थानसा हमारे लिए कोई नया चीज नहीं. थानसा बहुत अच्छा चीज है. थानसा हो ऐसा कोई नहीं है समाज में तो हम एक साथ गाते हैं, एक साथ रहते हैं, एक साथ शिकार करते थे. हमारे जो समाज में कोई लेबर नहीं है. We don't have any labor. आपका जूम में मैंने काम किया, मेरा जूम में आपने काम किया. पहले तो हमारा समाज में आपका घर मैंने बनाया, मेरा घर आपने बनाया, ऐसा था. So ये थानसा जो यूनिटी है, इट इज इनग्रेव्ड, वो है समाज में. और थानसा होना चाहिए समाज में. थानसा होना चाहिए, समझ के होना चाहिए, सत्य पे होना चाहिए, अच्छा काम के लिए होना चाहिए. जब हम सीख भी सके, सिखा भी सके. आज मकर संक्रांति हम बोलते हैं, तो टिंकू जी बोल रहे थे सारा इंडिया में होता है, हमारे इधर भी होता है. So Makar Sankranti is something linked with our agricultural activity. But not only with agricultural activity, it is also linked with our faith. ये हमारे विश्वास के लिए. बच्चे लोग भी जानते होंगे, जो युवक लोग इधर है,
हम विश्वास करते हैं, हम जो त्रिप्रासा है हम लोग विश्वास करते हैं हजारों साल से। जैसे ये गणेश का क्या है, वेहिकल ऑफ गणेश इज माउस। दुर्गा का, माँ दुर्गा का वेहिकल क्या है, लायन। कार्तिक का क्या है, पीकॉक। ऐसे माँ गंगा का वेहिकल है मकर। माँ गंगा मकर में आती है, मकर में घूमती है, मकर में जाती है। दैट इज द वेहिकल ऑफ माँ गंगा। और हम विश्वास करते हैं कि हमारे जो तीर्थमुख में वो है मकर का रहने का जगह। That's why all Triprahasas during Makar Sankranti will go to तीर्थमुख। और हम विश्वास करते हैं कि हमारे जो तीर्थमुख है इट इज एज गुड एज गंगा। हजारों लाखों जो त्रिप्रथा है जो आते हैं, पहले तो बांग्लादेशी में आता था। मकर संक्रांति links the society with nature and unites the society through faith। यह हमारे मकर संक्रांति है, वो हांगराई को हम मनाते हैं। और मुझे मालूम है 2018 में हम लोग मंत्री बन के आए और हमने आलोचना किया था तब फर्स्ट स्टेप that should be taken for the indigenous society or Triprasa society should be to establish their pride in their culture। Minister Tinku Roy also spoke at the event appreciating the Trust's consistent efforts in social service and cultural promotion. জনজাতির কথা বলি, আমার আগের মাননীয় যিনি আমাদের ডিএম সাহেব তিনিও বলেছেন যে আমাদের রাজ্যের জাতি জনজাতি আমরা সকলেই উন্নয়নের কথা বলা হয়েছে। আমাদের সকলের জানা থাকা যে আমাদের ভারতবর্ষ এরকম একটা দেশ যেখানে আমাদের কৃষ্টি কালচারের মধ্যেই আমাদের ইউনিটি বা আমাদের এই যে থানসা, এই যে সবাই আমরা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বরা বলছেন না আমরা থানসা করতে চাই, আমরা ইউনাইটেড হতে চাই, আমরা একত্রিত হতে চাই। এটাই আমাদের কালচার, আমাদের যে দেশ, এই দেশের সবচেয়ে সুন্দর জিনিস যেটা সেটাই হলো আমাদের ইউনিটি বা আমাদের যে কালচারের মধ্যেই সেটা রয়েছে। আজকের যে অনুষ্ঠানটা মকর সংক্রান্তি বা পৌষ সংক্রান্তি, আগামীকালকে অনুষ্ঠানটা হবে, এটা পুরো দেশে ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় ভিন্ন ভিন্ন নামে এই অনুষ্ঠানটা আমরা করে থাকি। যেমন পাঞ্জাবে সেটাকে লোরি বলে, সেটাকে তামিলনাড়ুতে পঙ্গল বলে, এবং এই অনুষ্ঠানটাই আবার গুজরাটে যখন যাবেন সেটাকে উত্তরায়ণ বলবে, আবার বিহারে ঝাড়খণ্ডে যখন যাবেন সেখানে তিলা সংক্রান্তি বলবে, আবার সেটাকেই আমরা পৌষ সংক্রান্তি বলছি বা মকর সংক্রান্তি বলছি। দেখুন কি সুন্দর আমাদের এই বিবিধের মাঝে দেখুন মিলন মহান। আমরা ভিন্ন ভিন্ন কথা বলি, তামিলনাড়ুতে যারা কথা বলেন তাদের ভাষা এবং আমাদের ভাষার কত অন্তর, মানে আমরা তামিলনাড়ুতে গেলে কিছুই বুঝি না, অথচ তারা যে অনুষ্ঠানটা করছে যে ভাবনা নিয়ে, আমরাও ঠিক সেই ভাবনা নিয়ে কিন্তু অনুষ্ঠানটা করছি। পাঞ্জাবে দেখুন লোরি করছে আগামীকালকে, তারাও সেই বুড়ি ঘরের মতো একটা কিছু জ্বালাবে, আবার তারাও পিঠা বিভিন্ন পায়েস করবে, তারাও সেটা খাবে, কিন্তু নামটা সেখানে লোরি বলছে। আবার গুজরাটে দেখুন তিল সংক্রান্তি করছে, আমরাও আগামীকালকে সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে স্নান করব, ঠাকুর ঘরে যাব, কীর্তন নিয়ে বেরোবো, ঠিক গুজরাটেও তিল সংক্রান্তি করবে, সেখানে পায়েস হবে, পিঠে পুলি হবে, তারাও স্নান করবে। এই যে একটা সুন্দর, এই যে বিবিধের মাঝে দেখো মিলন মহান, এই বিশাল ভারতবর্ষে আলাদা আলাদা ভাষায় কথা বলছি, আলাদা আলাদা ভৌগোলিক তার স্থান, আমরা কই তামিলনাড়ু কোথায়, ত্রিপুরা কোথায়, আসাম কোথায়, পাঞ্জাব, তারপরেও কিন্তু সাংস্কৃতিক ভাবে কিন্তু আমরা এক। এটাই হলো থানসা, এটাই হলো আমাদের মহানতা, এটাই আমাদের শেখায় যে আমরা আলাদা নই, আমরা এক। এখানে জনজাতি জাতিকে আমাদের বিভেদ করার চেষ্টা করলেও আমাদের মাথায় রাখতে হবে আমাদের সংস্কৃতিতেই আমরা এক, আমরা সকলেই এই বিবিধের মাঝে একত্রিত, আমরা আমাদের মূল পরম্পরাই কিন্তু আমরা এক, গোটা দেশব্যাপী এত ভাষায় কথা বলার পরেও সাংস্কৃতিক ভাবে কিন্তু আমরা এক রয়েছে।
যাই হোক, মহারানী তুলসীবতী ট্রাস্টের উদ্যোগে এর আগেও অনেকগুলো অনুষ্ঠান ওনারা করেছেন, এবারও ওনারা করছেন। এই অনুষ্ঠানের মধ্যে যারা উপস্থিত হয়েছেন আমার ভাই বোনেরা, সকলকে শুভেচ্ছা জানাই এবং ইংরেজি নতুন বছর যে চলছে, এই বছর সকলে ভালো যাবে, ভালো থাকবে সবাই, এবং সমাজের উন্নয়নে, আমাদের রাজ্যের উন্নয়নে আমাদের সকলে মিলে কাজ করতে হবে। আমরা প্রত্যেকেই চাই যে আমাদের রাজ্য এগিয়ে যাক। আমাদের রাজ্য এগোলেই বিকশিত ভারত অর্থাৎ গোটা দেশ হবে। আমাদেরকে, আমাদের সমাজ, আমাদের যারা সোসাইটিতে যারা আছে, প্রত্যেকটা সমাজ যখন উন্নয়ন করবে তখনই পুরো রাজ্য উন্নয়ন করবে, এবং প্রত্যেকটা রাজ্য যখন উন্নয়ন করবে তখনই দেশ উন্নয়ন করবে। তো তা সকলেই মিলে আমাদের প্রয়াস থাকবে এই রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। সকলকে আবারও শুভেচ্ছা, অভিনন্দন। আর আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন আমাদের মহারানী তুলসীবতী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের সভাপতি সহ ওনার টিমকে ধন্যবাদ জানাই এই ধরনের সুন্দর একটা অনুষ্ঠানে আমাকে কথা বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য। 보이라노 차이마노 어항라이테라고 같이 가이사 ঐতিহ্য সিনি সংস্কৃতি সিনি কালচারনি কাইসা পরম্পরা 어항라이테 মানে সিনি যতনি जों বছর বছর খেতরগো মাইক্লাयो হুগ্রগো মাইক্লাयो মাইনো তিসাকাই जों बिसिकताल सिनि भाई दङ बिसिकतालनि माध्यमे जों सिनि जारा थै थांजा आत्मीय स्वजन दङ मुइतो खाइ जों माइक्लायो गलायनाय आवान जवान आत्मीय स्वजन दङ गनाय जों काइसा आनन्द उपभोग खालायनाय सिनि हांरायजा जों पाइजा नरनखरा तामने दिनाव হয়তোবা ও জিনিসক जों অনেক সময় নুজাইকাল লায়া কিন্তু जोंबो যখন স্টুডেন্ট লাইফ দংপুরো হাংরাইফাইকা মানে একটা আনন্দ একটা উৎসব যে কাইসা जों লাইব্রেরি हायकाबा चेकआप दंनि नक सनामै जों जे गाइडिं रक हायकाबा खेतरगो जों नक सनामै बिगनि रक जाओ बुसुक तंत्र साथाव একটা আনন্দ উপভোগ খাयो तांगै सिनि बसर पाइथागो ও যে सिनि পয়লা বৈশাখ পাইগুলো सिनि যে বিশিকতাল ফাইনাল সেকান যে হাংরাইতে सिनि অমনো যে ন্যাচারাল বাচক প্রাকৃতিক যারা পূজা দিনাই রক सिनि নরনকরা जों आत्मीय स्वजन दङ हांराय माने खोनानै दिनो जों आइजुगो सिनि अस्थि विसर्जन दिनाय आत्मीय स्वजन दङ जों सिनि गुमतियाव थांनाय दुंबुराव थांनाय जे आत्मीय स्वजन दङ मुइतो खालायनाय जारा सुनो असंसारिया खालि खालायनो थाखा बरनो जों मुइतो खालायनाय बयता खालायनाय जाते बरनो आत्मानि शान्तिनि बागै जों बरनो अस्थि विसर्जन दङ आबनो कारै हांराय माने जों सिनि जारा समाजनि गुरुजन दङ सिनि आत्मीय स्वजन अकरा चाक्रानो जों दुगै मुसै खुलुमनानै जरा बरनो आशीर्बाद होनानै जरा तिनि अर जारा मैक्सिमाम जारा भाई स्टुडेन्ट बा आनि जारा साकचलाय बरनो आंबमुकनाय हांराय माने शुद्ध नंलायनानै चालायनायनि बागै सिमिया हांराय माने सिनि आत्मीय स्वजन सिनि गुरुजन दङ माफा सुसुगुरा যতন খুলুম বরনো আশীর্বাদ না হইনাই আগামী দিনও সিনি ভবিষ্যৎ তৈরি করে আশীর্বাদ নানানি আপন বাগৈ হাংরাইতেরো যত লোক মন যাতে গোসাক বয়াসিবই আনন্দ উপভোগ খালাইদি সিনি সমাজনো আগামী দিনও जों বদিসাত লানাই जों নির্ণয় মানানাই সিনি সৃষ্টিনি যাতে গমাই থাকাতৈ হাংরাইও তিনি একটা ঐতিহ্য আপন বাগৈ সুমন রমিনানা বাগৈ সমাজনি প্রত্যেকটা সিনি যুবকনি দায়িত্ব দङ সিনি ঐতিহাসিক বা সিনি সংস্কৃতি কোনদিনও গমায়াতৈ আপনি দায়িত্ব जों মানানাই যেহেতু जोंनो आगामी दिनाव भविष्यत समाजनि धारक एवं निर्धारक जों खालायनाय आपन बागै पढ़ाशोनानि साथे साथे सिनि ঐতিহ্য सिनि संस्कृति सिनि कालचार सिनि जे हांरायनो कोन दिनो जों जाते विदेशी कालचार ग्रहण खालायनाय सिनि निजिस्व संस्कृतिनो जों हारि रहायाखै आपन बागै जों दायित्व मानानाय आं जत अर सिनि दायित्व फायजा आनि अकरनो आं जतनो खुलमुगिया फारि आनि अकयटा क करनो आं जे वेलकम स्पीच बा हायकबा स्वागत बा लामसोमो कक्तरापनि The program concluded with traditional cultural performance and discussions on the significance of the Posh Sankranti tradition in the socio-cultural fabric of the Northeast. Reported by Amin from Agartala, Chini Khorang.